जय महाप्रभु सत्यनारायण स्वामी जहाँ सदैच्छा थिव ताहा पूर्ण हम। महाप्रभुंर इच्छा अखंड मंडलाकार व्याप्तजन चराचर तत्पदर्शित जैन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज्ञा अनेक गुड़िए मालिका कथा तो आप शुणी। आज आपण को किसी लक्ष्मीकर कथा को कहवा। आमे मानक जेते आमे रोजगार कले जेते जहा कले आम मान अंटू ना कहीं जेते प्रकार जहा हो। आजिकल तो आमे आज्ञा 9टा रोग भितर समस्ते आज्ञा अच्छे, शोक भितर अच्छे, दारिद्र भितर अच्छे, किंतु संस्कृत लक्ष्मी पुराण कहते कहीं आमको दारिद्र सीमारेखा तले आमको दिने आज्ञा माँ लक्ष्मी देवराज इंद्रकपुर था। माँ पाखर देवराज इंद्र हाथ जोड़ी कहले माँ जेते जहा कले आमे मानू कहीं कलिजुगे नर मानू कहीं मनुष्य मानू कहीं सुख शांति मिलूना। संस्कृत लक्ष्मी पुराण में माँ लक्ष्मी देवराज इंद्र को कहते केटे सुंदर कथा कि आज्ञा कहले टी आज्ञा समस्ते आपको मन प्राण हृदय ग्रहण करेंगे तेरे देखु आम मानकर किसी असुविधा हम ना। कौन कहती ना नित्यं क्षीर्णं तृणानां भूमिनख लिखित्वं पदयं मल्पं धौतम दंतानां मल्पं शौचं वसन मलिनता रुक्म जुग्मेन केशा दे संज्ञां चाप निद्रां विवसन शयने ग्रास हासाति रेखां संगे पुष्टे च वाद्यं हरति धनवती बासव च्युत लक्ष्मी। देवराज इंद्र को माँ लक्ष्मी कहते हे इंद्र हे बासव टे मन देकी शुण नित्यं क्षीर्णं तृणानां बाबू माने बसी माँ माने बसी भाई माने मोर बसी भक्त माने बसी गोटे कूटा काटिकी धरिकी नखरे छिड़ेवा। जो लोक नखरे कूटा काटिकी छिड़ाती हे इंद्र मुझपुर को जाए ना। नित्यं क्षीर्णं तृणानां भूमि नख लिखित्व तले बापा माने भाई माने भौणी माने भक्त माने बसी ये नख द्वारा जे भूमि की चिरंती हे इंद्र मुझक जाए ना। भूमि नख लिखित पदयं मल्प धौत ठीक भाव जे पाद को धुए ना हे इंद्र मुझपुर को जाए ना। नित्यं क्षीर्णं तृणानां भूमि नख लिखित पदयं मल्प धौतम दंतानां मल्पं शौचम ठीक भाव जे दांत को सफा करे ना हे इंद्र मुझपुर को जाए ना। बसन मलिनता मलिन वस्त्र जो लोक पिंधि थांती हे इंद्र मुझपुर को जाए ना। रुक्म जुग्मे न केशा जो केश रुक्म भली ठिया ठिया होता है तैल टिके बाजे ना हे इंद्र मुझपुर को जाए ना। दे संज्ञां चाप निद्राम सूर्य उदय समय सूर्य अस्त समय आकु जोगी ऋषि माने कहती तीनोटी संध्या आगे आम मानकर। तीनोटी संध्या कौन गोटे प्रातः संध्या गोटे मध्याह्न संध्या गोटे सायं संध्या। ये तीनोटी संध्या भितरु जोड़िए संध्या गोटे सूर्य उदय समय गोटे हूँ सूर्य अस्त समय। जो लोक शयन कर हे इंद्र मुझपुर को जाए ना। दे संध्या चाप निद्रा विवसन शयने शयन कर समय अंगरे वस्त्र खंडे नथब वस्त्र गोटे जगार पड़ी उलग्न है जो नर शोई था शयन करी हे इंद्र मुझपुर को जाए ना। दे संज्ञा चाप निद्रा विवसन शयने ग्रास हासादि रेखा आपण मैंने कुआर किए आसिले धई सही खाद्य ग्रहण कले हे इंद्र मुझपुर को जाए ना। दे संज्ञा चाप निद्रा विवसन शयने ग्रास हासाति रेखा संगे पुष्टे च वाद्य गोटे सांग लोक किए बसी गोटे गीत कहार पदे मन पड़गला से ताल छिंडेवाई सांग लोकर पिठे टिके बाजा बजेदेला हे इंद्र मुझपुर को जाए ना। दे संज्ञां चाप निद्रा विवसन शयने ग्रास हासाति रेखा संगे पुष्टे च वाद्य हरति धनपति जदि से धनपति कुबेर होता हे इंद्र मुझपुर को जाए ना। आज्ञा एथुर आम जानिले कौन शिखिले कौन पाइले कौन जदि आम यही कर्म भितर सब लिप्त थबा आम पुर को तो माँ लक्ष्मी आसबे ना। जदि लक्ष्मी न आसिले आमे तो आज्ञा जहाँ को कहती लक्ष्मी छड़ा आमे
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଗ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ଆମକୁ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚଳି ଯାଉଛେ। ଚଳିଲା ପରେ ଆମକୁ 9ଟା ରୋଗ ଆମ ଶରୀରରେ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଯେଉଁ 9ଟା ରୋଗ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଔଷଧ ସବୁ ଆସୁଛି, ସେ 9ଟା ରୋଗ ପାଇଁ କିଛି ଆମେ ଉପଶମ ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଭଲ ହେଇପାରୁନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଘରେ କାହା ଘରେ ନାହିଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଗ କାହା ଘରେ ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଗ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଅଗ୍ନିବାଦ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ପେଟ ରୋଗ, ହୃଦ ରୋଗ, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଦରଜ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇ 9ଟା ରୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧରିଛି। ଯେଉଁ 9ଟା ରୋଗ ଧରିଛି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଥିଲେ କାତ୍ୟାୟନୀ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ରୋଗ ରୂପରେ ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ଶୋଷିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି ଭାବରେ ରୋଗ ଆସୁଛି, ଆମର ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଶୋଷୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା କାହା ଘରେ ଔଷଧ ପେଡ଼ି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପୁଳିଏ ପୁଳିଏ ଔଷଧ ଧରିକି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବୁଲୁଛେ। ଔଷଧ ନ ଖାଇଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା, ଜଡ଼ିବୁଟି ନ ଖାଇଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚି ପାରୁନେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଔଷଧ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ହେଉଛି ନା, ଆମର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେୟର ଦୋଷ। ଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଜଗିବା, ମହାପୁରୁଷ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଶିବ ପିଇଥିଲେ ଗରଳ, ଯୁଗ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ କରିଦେବେ ବାହାର, ବ୍ୟାପିଯିବ ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଖାଦ୍ୟ ବି ହେବ ଗରଳ, କି ଖାଇ ବଞ୍ଚିବ କୁହ କଳିଆରେ ନଈ ନ ଦେଖି ଲଙ୍ଗଳା ହେଲ କିଆ। ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ନଈ ଦେଖିନେ, ନଈରେ ପାଣି କେତେ, ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଣ୍ଟିବା କେମିତି ନା, ଯେ ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ଆଦ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା, ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଯେଝା ଯେଝାର ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ନେଲେ। ମୋର ପ୍ରଭୁ ସଦାଶିବ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଶେଷକୁ ଥିଲା, କ'ଣ ନା ବାସୁକୀର ଗରଳ। ଇଏ ଗରଳତିକ ଯେତେବେଳେ ବାସୁକୀର ଗରଳକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସେବା କଲେ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ରହିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ନାମ ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଲା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଆ ଭିତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ଆକୁ ସବୁ, ଆଉ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ୍ ଆକୁ ସବୁ କୁହାହେବ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଶିବ ଯେଉଁ ଗରଳ ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗରଳକୁ ଖାଇଥିଲେ, ଆଜି କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟକୁ ତାକୁ ସବୁ ବାହାର କଲେ। ବାହାର କରିବା ପରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯାକ ଯାହା ଆମେ ଫସଲଟିଏ କରୁଛେ, ତା ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ଆଗ ଔଷଧ ସାର ନ ପକେଇଲେ ହେଉନି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗରଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୁଦ୍ର ବାଟ ଦେଇକି ଆସୁଛି ସବୁ ଯାକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ। ଏ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଆମ ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫସଲରେ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସେବା କଲେ ବା ଭୋଜନ କଲେ। ତାକୁ ଭୋଜନ କଲା ପରେ ତା ଦେହରୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଶରୀରକୁ ଆଜ୍ଞା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଶିବ ପିଇଥିଲେ ଗରଳ, ଯୁଗ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ କରିଦେବେ ବାହାର, ବ୍ୟାପିଯିବ ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଖାଦ୍ୟ ବି ହେବ ଗରଳ, କି ଖାଇ ବଞ୍ଚିବ କୁହ କଳିଆରେ ନଈ ନ ଦେଖି ଲଙ୍ଗଳା ହେଲ କିଆଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ନଈ ଦେଖିନେ, ପାଣି କେତେ ଅଛି ନଈରେ ଆମେ କଣ୍ଟି ପାରୁନେ। ଆମକୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଭାବରେ କଳିଯୁଗରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ, ଆମର ବେଦାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣର ରଚୟିତା ବ୍ୟାସଦେବ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବା, ଗୁରୁକଳ୍ପ କରି ଆମେ ଚଳିବା। ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚଳିଲେ, ଠିକ୍ ନୀତି ନିୟମରେ ଆମେ ଜଗିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଶରୀରକୁ କୌଣସି ବାଧା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନିଲେ ତୁଟି ଯିବ ଭାବନା। ଯେତେବେଳେ ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ, ସେତେବେଳେ ତ ଭାବନା ସବୁ ତୁଟିଯିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସବୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁରୁକଳ୍ପ, ଗୁରୁ ସେବା କରିଲେ। କହିଲେ ଗୁରୁ କହିଲେ ଏହା ଜାଣି, ନୋହିଲେ ଭ୍ରମୁଥାଏ ପ୍ରାଣୀ। ଗୁରୁ ସେବା କର, ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ କଳି କଳମୁଷରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ତରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ନିୟମରେ ରହିଲେ, ପୁରାଣର ନୀତି ନିୟମ ରହିଲେ, ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାକୁ ଜଗିଲେ ସମସ୍ତ ଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତ କହନ୍ତି, ସତ୍ୟ କହିବୁ ନିତ୍ୟ ତୁଣ୍ଡେ, କେବେ ହିଁ ନଥିବୁ ପାଷାଣ୍ଡେ। ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମିଛର ଆଶ୍ରିତ ନେଲେ, ମିଛର ଆଶ୍ରିତ ନେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହୁଏ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ନାହିଁ।
आमे आज्ञा केही आज्ञा शांति रे मध्य नाहांती समस्त आज्ञा अशांति रे अछंती सत्य शांति दया जीव मान प्रति दया नहीं जीवे दया मानव धर्म प्रत्येक जीव मान प्रति दया करवा हूँ मानव मानक धर्म आमे आज्ञा जीव मान प्रति जमिता दया कर देखु आज कौन करुचे जदि घर गोटे कि आमर आगे आम ज्ञाति कुटुंब भितर देहांत हो गला आम पदा को बाहर कर दौचे अन्य जीव जगतर मला मुर्दार जहाँ आज्ञा माछ कहतु मांस कहतु कुकुड़ा कहतु छेली कहतु जहाँ कहतु ताकू आज्ञा ता मांस को आनी घरे पुरोचे बापा माँ बा कई आम ज्ञाति कुटुंब जी देहांत हो गला ताकू आज्ञा शब बोली कही पदा को आनी दौचे तेणु जीव मान प्रति आमर आज्ञा जमी दया हो देखु कहले सत शांति दया क्षमा कौन सी जीव जगत किए दी गोटे मारिदेला बा कामुड़ीदेला ताकू आगे आम क्षमा करें जिते आम जीव जगत को क्षमा करवा समस्त शरणापन्न हवा से आगे आम निश्चिंत भाव प्रभु पाखरे रहीजा यदि प्रभुंर शरणापन्न हो निश्चिंत भाव आम उद्धार पाइबा तेणु उद्धार पाइबापी हेले प्रथमे प्रभुंक शरणापन्न हुंतु गुरु सेवा करंतु पिता माता सेवा करंतु ब्राह्मण वैष्णव सेवा करंतु वृंदावती पानी दिंतु ग्राम देवती सेवा करंतु आउ विशेषकर जन्मदिन मानक केक काटंतु नहीं गोटे गोटे वृक्षरोपण करंतु ये कही मु मोर बाणी के विश्राम दौची जहाँ दोषादोष थे समस्त दोष को क्षमा करे बोली मोर विश्वास।